Zahvaljujući čitavom spletu okolnosti, jedno malo ostrvo postalo je mjesto na kome se dogodila najsmrtonosnija avionska nesreća svih vremena. Prije 45 godina svijet je šokirala informacija o dva putnička aviona koja su se sudarila na aerodromu na Tenerifima u Španiji. Dva Boeinga 747S, jedan koji je pripadao aviokompaniji KLM, a drugi kompaniji Pan American, sudarili su se na pisti u nesreći u kojoj su poginula 583 čovjeka. Za nesreću na Tenerifima može se okriviti ljudski faktor, ali mnogi govore ponajviše loša sreća. Nijedan od ova dva aviona nije trebalo da se nađe na ovom ostrvu tog 27. marta 1977. Pan Americanov avion je doletio iz Los Angelesa preko Njujorka, a avion holandskog KLM-a iz Amsterdama, a oba su išla na Gran Canariju, drugo kanarsko ostrvo. Međutim, zbog toga što je aerodrom bombardovala lokalna separatistička grupa, aviosaobraćaj je bio preusmjeren na tada miran regionalni aerodrom na Tenerifima. I veliki pozdrav svima, ja sam Juske, a u današnjem videu malo tužnija tema. U današnjem videu ćemo da pričamo o jednoj od najvećih avionskih nesreća, ako ne i najvećoj nesreći u istoriji avijacije, za koju mnogi govore da je veoma lako mogla biti izbjegnuta. Stisnite subscribe i uključite zvonce i neka ovaj video sakupi jedno 3543 lajka. I da, to je to, sada idemo na video. KLM let 4805 je bio čarter let za holandsku internacionalnu putnu grupu, a stigao je sa amsterdamskog aerodroma Schiphol. Njegovu posadu u pilotskoj kabini činili su kapetan Jacob Veldhuizen van Zanten, prvi oficir Klas Mers i inženjer leta Willem Schroeder. KLM Boeing 747 poletio je sa aerodroma Schiphol u 9 časova 27. marta 1977. na putu za Las Palmas de Gran Canariju. Pan Am let 1736 je krenuo sa međunarodnog aerodroma u Los Angelesu sa srednjom stanicom na njujorškom međunarodnom aerodromu John Kennedy. Avion je bio Boeing 747-121 po imenu Clipper Victor. Od 380 putnika, uglavnom penzionera, ali uključujući i dvoje djece, 14 se ukrcalo u Njujorku, gdje je također promijenjena posada. Novu posadu činili su kapetan Victor Grubbs, prvi oficir Robert Bragg, inženjer leta George Warnes i 13 stewardesa. Ovaj konkretni avion je izvršio prvi komercijalni let 22. januara 1970. godine. 2. avgusta 1970. u prvoj godini službe postao je i prvi Boeing 747 koji je otet na putu između John Kennedy aerodroma i međunarodnog aerodroma Luis Muñoz Marin u San Juanu u Portoriku, a preusmjeren je na međunarodni aerodrom Jose Marti u Kubi. Pan Americanov avion je bio spreman za polijetanje, međutim, ispred njega se nalazio KLM-ov avion koji je trebao da sipa gorivo. I dok se gorivo nasulo u taj avion, aerodrom je prekrila gusta magla. Kao što je pilot i autor Patrick Smith napisao u svojoj analizi katastrofe da je Pan Americanov avion poletio čim je za to bio spreman, ništa od ovog se ne bi desilo. Loše vrijeme je značilo da nijedan avion ne može da vidi drugi, a kontrolni toranj vazdušnog saobraćaja nijedan od njih. Također na ovom aerodromu nije bilo ni radara za praćenje aviona na zemlji. Još jedna komplikacija bila je gužva na aerodromu, koja je prekinula uobičajen pristup pisti 30, koju su avioni koristili za odlazak. Dok su oba aviona plovila niz pistu 30, pripremajući se za odlazak, KLM-ov avion je bio ispred, dok je Pan Am zaostajao. Avion KLM je stigao do kraja piste i okrenuo se, čekajući dozvolu za polijetanje. Avion Pan Americana je trebalo da se preseli na lijevu pistu, tako da ova prva bude slobodna za polijetanje KLM-a. Barem je takav bio plan.
Dok je avion KLM-a na kraju piste 30 bio na položaju čekajući polijetanje, piloti Pan Americana su čekali skretanje za lijevu pistu. Mogli su da koriste sljedeći zaokret, ali to bi značilo da se na pisti nalaze duže i čišćenje piste je počelo neuobičajeno kasno zbog svih okolnosti u toku dana. Piloti KLM-a su ovu informaciju zamijenili odobrenjem za polijetanje. Kao što je Smith u svojoj knjizi objasnio, komunikacija se tada odvijala putem dvosmjernih VHF radiostanica, a na ovim radio uređajima dva prenosa poslana istovremeno su se međusobno poništavala, dovodeći do propuštanja riječi i pogrešno shvaćenih poruka. Posada Panamericanovog aviona, kao i kontrola vazdušnog saobraćaja, su znali da se avion Panamericana nalazi na pisti i svim naporima su pokušavali to da jave posadi KML-a. Međutim, oni jednostavno nisu shvatili ovu poruku i mislili su da su spremni za polijetanje. Tek kada je mlaz aviona KLM-a počeo da grmi niz pistu 30 prema avionu Panamericana, bilo je jasno šta se dogodilo. Eno ga, povikao je kapetan Panamericanovog aviona Viktor Grubbs. Pogledaj ga, prokletstvo, taj kućin sin ide pravo na nas. Samo trenutak kasnije, dva moćna mlaznjaka su se sudarila u katastrofalnoj nesreći. Donji dio aviona KLM-a i motori udarili su u vrh Panamericanovog aviona, otrgnuši vrh trupa. KLM je zastao, otkotrljao se, udario u zemlju i klizao. Zbog punog rezervoara ubrzo se pretvorio u vatrenu kuglu koja je gorila satima. Kada je posada KLM-a primijetila drugi avion na pisti, bila je udaljena od Panamovog aviona svega 100 metara i kretala se približnom brzinom od 260 km na sat. Posada je pokušala ranije da poleti i izbjegne sudar, pošto je već bilo prekasno da zaustave avion zbog prevelike brzine koju je avion dostigao. Avion je napustio zemlju i točkovi su izbjegli letjelicu, ali je udario u centralni gornji dio trupa aviona Pan Am, rastrgnuši centar aviona. Desni motor se otkačio i udario u gornji dio aviona tik iznad pilotske kabine. Curenje goriva izazvalo je požar koji je odnio većinu života. Kada nas je pogodio, bio je to vrlo mekan udarac, rekao je kopilot Robert Bragg, koji je inače preživio pad te preminuo prirodnom smrću 2017. Onda sam podigao glavu i vidio da je nos aviona nestao. Oba aviona su bila uništena, a svih 248 putnika i članova posade aviona KLM-a je poginulo, zajedno sa 335 putnika. Nesreću je preživjela 61 osoba i to su svi bili na letu Pan Americana, uključujući pilota i kopilota. Spustila se magla. Vidljivost na pisti je bila gotovo nikakva. Kapetan je polako pokrenuo avion brzinom od 3 čvora. Procijenio je da je dovoljno sigurno da krenemo. Panamov avion dobio je odobrenje kontrolnog tornja da ide na pistu i pripremi se za polijetanje. Ugledali smo avion KLM-a koji se pojavio blizu nas. Vidio sam njegova svjetla i nisam mogao vjerovati da polijeće, rekao je Bragg. Počeo sam vrištati da se maknu sa piste, a kapetan je pokušavao okrenuti naš avion. Pogledao sam kroz prozor s desne strane i vidio kako KLM-ov avion se diže prema nama. Zatvorio sam oči, bacio se na pod i brzo se pomolio da nas nekako mimoiđe, kazao je kopilot koji je potom čuo samo tupi udarac. Kada nas je udario, trajalo je jako kratko. Nikakve buke. Pomislio sam, hvala Bogu da nas je mimoišao. Onda sam pogledao iza sebe i vidio da stropa aviona više nema. Skočio sam iz kabine sa visine od 12 metara, ali srećom ispod je bila trava. Ugledao sam grupu preživjelih koji su stajali kraj lijevog krila aviona. Bilo je tamo 50 ljudi. Viknuo sam im da skoče. Prvo je skočila jedna gospođa, ali onda su svi ostali krenuli skakati i padali su na nju. Slomili su joj kičmu i obe ruke i noge. Opisao je trenutke tragedije. Nakon 5 minuta eksplodirao je spremnik sa gorivom, a plamen je bacao 76 metara visoko. Požar se proširio po pisti do udaljenosti od gotovo 1 kilometra. Nakon istrage za nesreću je proglašen krivim pilot holandske aviokompanije koji nije provjerio može li poletjeti, odnosno nije dobio dozvolu kontrolora leta. Od prvog trenutka vjerujem da je kapetan KLM-a kriv jer je ignorisao sve procedure i pravila kada je odlučio da podigne avion.
Nikada nećemo znati zašto mu se toliko žurilo i zašto je tako postupio, zaključio je Bragg, koji je nastavio letjeti nakon toga još 20 godina. Nakon međunarodne istrage, kao što sam već rekao, ustanovljeno je da je uzrok nesreće bio pokušaj kapetana KLM-a da poleti bez odobrenja. Uz to bilo je još uzroka koji su doprinijeli ovome svemu. Pod broj 1 magla, pod broj 2 smetnje u radio signalu, pod broj 3 korištenje neodređenih fraza, to jeste faza koje imaju dvosmisleno značenje, pod broj 4 činjenica da se avion Pan Americana još uvijek nalazio na pisti i pod broj 5 da je aerodrom bio prepun velikih aviona. Međutim, pitanje koje je imalo trajne posljedice po avioindustriju jeste nesporazum između kokpita i kontrole leta. Ok, čekajte na ulijetanje, rekla je kontrola leta KLM-u. Sve što su piloti čuli bilo je ok. Vjeruje se da ništa poslije riječi ok nije prošlo filtere i stiglo do holandske posade, tako da su vjerovali da je kontrola leta odobrila njihovo polijetanje. Drugi faktor je bilo to što je pilot koristio dvosmislene fraze. Kada je KLM mislio da je spreman za polijetanje, prvi pilot je rekao: "Sada smo na uletanju." Ta fraza nije bila standardna u avijaciji, kao ni ok. Sa druge strane, piloti Pan Americana govorili su engleski, a piloti KLM-a holandski. Tako je ova nesreća, iako katastrofalnih posljedica, donijela ipak nešto dobro. Dovela je do razvoja takozvanog avijacionog engleskog jezika, koji koriste svi piloti i kontrolori vazdušnog saobraćaja širom svijeta. Stoga ok i Roger više nisu dovoljne riječi za potvrdu, pa su tako fraze proširene i piloti moraju potvrditi da su pročitali i čuli poruku. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Sada što se tiče Instagram pozdrava, njih dobijaju Lidija, Josipa, Jovanović Andrija, Ana Kuran, Aleksa Official i Danilo. Ako i vi želite pozdrav u nekom od narednih klipova, obavezno me zapratite na Instagramu.